Nagkarembot. Tara na, 3:40 na. Mabiyahin pa. Ay, oras na May medyas siya, ma? Oo, may medyas. Tara na. Ano mga blue? Hindi na may mga blue. May slippers. Yes, po downstairs na. Downstairs na. Leave it here. We'll come back for it later. Come on, sit down. Hi, mommy. Pretty, mommy. Is mommy pretty? Love you. I love you. Ako sa need you back. This is love. This is love. Love is on the back. Back. Yeah. Wow. Who do you wanna sit with? Mommy? Aray. And mommy. Mommy. Love. You wanna sit down with your love? Honey, Junil. I love. Hindi ko na love. Slippers ko no here. Wala. Okay, wala kami. Pag-fit lang. Ha? Sinilas mo ka. Okay, dirty. Ay, ang mga bago, ada? Ano busag ni baby? Yes. Adian, busag ni baby. Oh my God. Lipstick ang tayo doon? Glass of the kid din. Ayoko, ay pagkuhanin ko yung. Tamang allergy. Kailan lang here? Naman, tulogod. Tabok diha. Like this. Like that. No, it's to balance it out. So your bukol will not be visible in the picture. Oh. Ayos. Wait, mommy's doing it. Daddy first. No, let's do Kaden first. Baduan, like, pinagurot balot plus. Kaden Pogi now. Kaden, ayos yung face. So that will look like mommy. Wala na nga There's no such thing as a strawberry pizza. We cannot have this strawberry pizza. Wait, let me fix it. May nakanina ko an. Strawberry pizza. Strawberry pizza. Strawberry pizza. Mama Carmo. Dahil bado ka ba'y magbugaw? Huh? Apot ko kumaon nito. Nakamatid. Go eat some pizza there. No. You won't eat. Are you hungry? Always. Yeah. Always? Kaden, Last time we were here, you were not born yet. Hindi, Rick. Are we not yet? 6 months. Tapos iba-ibang mga grupo, kung may mga bata lang, or kung dito lang, couple sa ganito, pwede lang sa ganito. Pero, Pink. I want pink. Mommy, I want pink. Mommy, I want pink. Mommy, I want pink. Banan ta. Oh, son. Everyone, mabulig lati kayo din. Ipon na rin, ipon. Ay, sorry. Hi, vlog! You want lipstick, Kaden? Come on. Puro pangaon. I'm your future. Hello. Picture pa mo. Babayaan ka iyan. Ato ako vlog. Like this, like this. Hindi, kagwapo. May Wala microphone ka. din na. Smile po. 1, 2, 3. pwede kita mag-usap ng mga post na natin ito. Sige sir, ikaw dito kasi ma'am na rin ko niya. So, hindi ka ibang kaligado mo. Dati, alam rin kasi yung video. Dito mo kaya ka dito. Pakitaan ko ang
Kaya mo yan, ma'am. So, ganito. Ay, hanapin mo. So, ganito. Stand naman para other folks like kita. You stand naman, you stand. You stand here. Stand like ikaw, okay? Like a big boy. Tapos ipasit gapi yan, ma'am. Didahain mo. Wilson labas! Wilson labas! Okay. Stand up, kuya. Stand up. Like that. Like this. Paglingkod ka mong taktil. Stand properly. Stand properly. Oh, look at Cleo! One, two, three. Nagbibitay. Bibitay. Bravo, okay na. Tapos may masakit talaga niya. Hindi na kay matabong kataktiyan. Tapos diga. Ang kamot mo dahil ka din Pinusa. Ma'am, ano na lang ikaw? Akbay na lang ikaw ka iya para di rin napipilit mo ka, ma'am. So ganun. Nagtatabunan talaga kasi ni Mami Tian. Yan may favorite. Ang pwede ka medyo mag-edge para nakatukod na tama ka. So ganun. Okay. Mama, sugat ka pa. Madikit ka lang. Aso. No, gano'n na. Remember na gano'n na. I'm coming back. After 3 years. 1, 2, 3, smile. Okay, one more. 1, 2, 3, smile. Nakain to. Pwede ka mag-edge. Hey Dad, where are you? Pwede ka ba? Isa ko ka ba? Para din lang ka mag-order. Mag-edit. Kuya Nel! Ito kan buknil. Ang sayo. Tago lang yun din eh. And you can step on the box. Yeah. The box? Instead? I love the box. Stand in the box. Kamu nga free. Kamu nga hirang free. Okay. Stand lang. Sit down. Sit down na lang yung hindi bata. Then na lang na big one. Here's the big one. You wanna sit here first. Mama? Okay. Or mami, ikaw mag-sit. Okay. Pwede na kamu mag-sulong. Kasi pag-pili ka pa. Look at the camera, okay? Laging pamit din ang liwatak din. Mama ko surag. Laging pamit. Naka-on ka. No, wait. You need to take a photo. Let's just take a photo. One, smile, One last. No, that's Stand up, Anay. Stand up, Anay. Stand up, Anay. Lala will get you. Lala will get you. Go, go. Hindi, pag-ikot ako.
Balik ta din may plus 1 na liwat. Ah. Ma'am, sa galing ako instead. Like this. Ano sir? Ikadala, sige ma'am, ikaw sa galing. Baw-baw lang dili mo kamot sir. Baw-baw ko dili. Dili ko baw-baw. May Ah, tayo, sorry. braso tintakpan na lang. Tabungit braso din sister. Sige sir, hindi na lang. Sa ganda lang. Braso. Abrazo. Okay, leto. Mahihin mo. Okay, kapta, iday, kapta. Ano na? We will go outside, di ba? Let's go. Antian din, takwiran siya. Hala, nanahat. Sige lang. Sige. Basta po, ibay na naman usama natin yung gusto na Ito yung center kayo. Ay, oy. Ano din? Right. Picture laban yung picture lang mga bikin. Ikali ko yung sir instead. Kay At nananong ako. Ay, tidak ko tapos mula gihapon. Igbotang tali day. Melody. Didi. Ay, ano siya? Katalat. Ay, ito Talaga? Amoy ba lang yan eh? Pwede ka. Mami, kapag di kayo kapat pa, nakatamo na lang ito ni Mami. Jaden, come here. After this photo, Kaden, everyone. Come on, I'll show you something. After this photo, everyone. Sige daw, Mami, ikaw daw din ano ba? Sige, Insert ka. May awa mo na ni ano? Oo. Ma'am, didi ko daw ikaw, ma'am. Ako? Atubangan. Natatabunan ka dida. Balik kita kay Adet ako. Oh, didi ma'am. Amo ka na hato kanina. Oo. So, didi ka mga duha. Okay. Better yung buko ko. Pwede ka magaan. Mga Pero magaan. Ah, pwede ka magbalayo. Hindi ako. Ako? Bago yung kabul. Oh no, may angel. Ayun yung pagkabuli, ma'am. Nalulubos na. Nalulubos kasi kaya nakawala yung window. Eh, switch na lang ako. Switch na mo. Hindi yan atin. Tugad. Kapag ikaw, pwede ka magkapatid ako ng mukha. Nasa kanya. Hindi mo siya nakalugyan. Sige, this way, kanina naman natin naman nakikita mo. Mag-1/4 na lang yung Anay, bahay. hindi na. Kung hindi na ka pinakasal. Ah, sige, sige daw. Mag-cross legs ka din daw. That's so slick. Babay, oh. Sige. Masarap ka bun. Nakita mo po. Hindi mo, madali na tatahuban. Then, Papatahuban pa. Iya. Para ba kasi balance? Okay lang. Balanse. ma'am, pakita ko talaga yung mama mabuti. Mama, kasi gagawin daw Kasi- yung balikan. Walking. Closer. Closer. Pwede kita ayaw na lagi. Pwede kita nagkakaroon na to. Pwede rin masaya. Kansin ko na. Everyone. Hindi na. Everyone.
kay mami. Basta balik na. Sige ma'am. Baliw. Baliw? Ako ngayon, mabulog kasi. You have to smile in the camera. Kaya dun, wala. Sige lang, ibalik na lang. Single na night. Single mom. Listen to them. Hindi ka naman smile. Eh, may start ko rin yan. Tatagan mo yan, start. Ganyan ito, ha? Picture will give you a start. Mama, Leo, look Look at the camera. I'm sorry, Hi, guys. Mama, ikid ka lang. Yun, tumasa ako. Lahat ng nakalikod. Ikit na, oh. Okay na. Ikid lang. Pagod na trip ko para sa inyo. Look at the camera, Kevin. Yung crystal with the... Leo. Sige, ano yun? Wala na yung swimming space na wala yung... Ay, hindi din. Kamu na lang takbuhan na. Ako hindi naman siya sa Okay, tapos siya. Kasi yung mga bata, anyway, di ba nakalimutan sa loob? Ano ba siya ni ma'am? Ito lang yung analabaw. Yes. Ito, iksugan tayo sa plan. The teacher will give you a star na. Yeah, A star stamp. With a Patrick star. Like this one. And a sponge. Wow. Alright. Leo, ano pa Wala, 10%. Kayo, kita ka. 1, 2, 3. 1, 2, 3, jump! 1, 2, 3, Jump, Spider-Man! Okay, and then standing lang. Standing lang, standing lang. Standing lang there. Okay. 1, 2, 3, smile! Kaden. Kaden. Kaden, smile. Smile, Kaden. Say cheese. Say cheese. Look at the camera. Kaden, look at the camera. Take photo. Take photo. Take photo. Okay, good job. Good job. Yeah, the star. Okay, don't give me a star. Later. Yeah, later we will give a star. Later, once it's done, they're gonna give you a star. Give you a star. Mami's tummy. Ulo na na ako, may double star. Okay, smile. One more, 1, 2, 3. Smile. Kidding. The star. No, Spider-Man. Say cheese. Ba't mo may lipstick na yun? You look at the camera. Look at the camera. Look at the camera. 1, 2, 3. Okay, sige, meron na. Okay, thank May you. nakuha. Let's go. One more, 1, 2, 3. Yeah. Sa tawa. So yun, nakikita tayo naman sa... Okay. Baby. Okay. Okay, thank you. Thank you. Say vlog to the high. Ano may link ko? New pets. Bagat kay James Reid and Nadine Lustre.
Say cheese, Kaden. Pagkaragkagod na bata ka, ah. Sige ka rin. Picture na yung nila. Take a video. Liya kuya. Hmm. Ulong mo kuya niya ako. Alright. Waki ini nga waki. Bawa ka ba? Okay na. Mas mabugat na yan. Ano mga kita? 1, 2, 3. Sige, para madugin ng 150. Ano ma? Open na lang. Five buhati nga din. May sugat pa din, ha? Dali. Nakor, dali na. Okay na ito. Okay na. Wala na buhat. Na-enjoy na ka. Okay. Thank you lang po. Oo, ano yun? Anan. Yan, ato surugdan. Hay, ato surugdan. Dahil ka na ako Forbidang kangkong.